పరమేశ్వరుడు మహాలింగ రూపంలో దర్శనమిస్తున్నాడు. వేదికకు కుడి భాగం వైపు చూడండి. ఒక అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. ప్రమథ గణాలే తరలి వచ్చి మహా నీరాజనం అర్పిస్తున్నారా అనేంతలా ఒక అద్భుత దృశ్యం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. మహా నీరాజనాన్ని సమర్పించవలసిందిగా ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. संहारः सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् हर 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 महादेव। शृंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हत्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च कालत्रिकालनेत्रत्रिनेत्रशूलत्रिशूलगात्रम् प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहं प्रत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं सच्चित् प्रमाणम् ओमो मूल प्रमेयम् ओमो
रुद्राय खण्डरुद्राय शूररुद्राय वीररुद्राय भवरुद्राय भीमरुद्राय अतलरुद्राय वितलरुद्राय सुतलरुद्राय महातलरुद्राय सदातलरुद्राय जलातलरुद्राय पातलरुद्राय नमो नमः। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। संहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्करा। ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहम्। हर 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 महादेव। रुद्राय च नमस्ताम्राय कारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हत्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। कालत्रिकालनेत्रत्रिनेत्रशूलत्रिशूलगात्रम् सत्यप्रभाव दिव्यप्रकाशमन्त्रस्वरूपमात्रम् निष्प्रपञ्चादि निष्कलङ्कोऽहं निजपूर्णबोधहं प्रत्यगात्माहं नित्यब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहम् सच्चित् प्रमाणम् ओमो मूलप्रमेयम् ओमो ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.